میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا دانیال اور اب دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کڈز لائف چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور لائک کمنٹس لازمی کریں۔ اور اب سن رہے ہیں انور علیگی کی الف لیلا داستان کا بقیہ حصہ۔ بغداد کا ایک مزدور۔ بغداد کے خلفائے عباسیہ میں سے ہارون کے زمانہ میں لوگ راحت و آرام سے رہتے تھے۔ اس زمانہ میں ایک مزدور تھا جو شہر کے بازاروں میں محنت مزدوری کر کے اپنی روٹی کماتا تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ صبح سویرے بازار میں مزدوری کی تلاش میں آیا۔ ایک نقاب پوش عورت نے اس کو اشارہ کیا کہ میرے ساتھ آؤ۔ مزدور اپنا ٹکڑا لے کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اس عورت نے مختلف جگہوں سے بہت سی چیزیں خریدیں اور ٹوکرے میں رکھتی رہی۔ اس کے بعد گھر روانہ ہوئی اور بہت سی گلیاں طے کر کے ایک عالی شان مکان میں آئی۔ مکان اندر سے بڑا آراستہ و پیراستہ تھا اور سامنے دالان میں مسند پر ایک عورت بیٹھی تھی جو انداز سے مالکہ معلوم ہوتی تھی۔ مزدور نے سامان اتارا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ مسند پر بیٹھی عورت نے صافی صافی کہہ کر آواز دی۔ ایک خوبصورت عورت آئی اور کہنے لگی کہ بہن زبیدہ میں کھانے کا انتظام کرا رہی مالکہ نے، جس کا نام زبیدہ تھا، کہا کہ دیکھو امینہ سامان لے آئی ہے، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی۔ صافی نے سب سامان اٹھوا کر اندر رکھ دیا۔ اس کے بعد زبیدہ نے مزدور کے ہاتھوں میں 2 دینار دیے۔ مزدور اتنی زیادہ اجرت پا کر بہت خوش ہوا، لیکن اس کے ساتھ حیران بھی ہوا کہ اس گھر میں عورتیں ہی عورتیں ہیں اور کوئی مرد نہیں۔ مزدوری ملنے کے بعد بھی مزدور کھڑا رہا تو زبیدہ نے کہا اب کیوں کھڑے ہو جاتے، کیوں نہیں؟ مزدور نے کہا گستاخی، معاف، ایک عرض چاہتا ہوں۔ مزدور اور میں۔ زبیدہ نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا کہ کہو کیا چاہتے ہو؟ مزدور نے کہا کہ اتنا برا امکان یہ ساز و سامان، لیکن یہاں کوئی مرد نظر نہیں آ رہا، نہ مالک نہ غلام، حتیٰ کہ بازار سے سامان لانے والی خاتون بھی آپ کی ہمشیرہ ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ مزدور کے اس سوال پر سب ہنس پڑے۔ زبیدہ نے کہا کہ یہ ایک راز ہے اور ہم اپنا راز ہر ایک پر ظاہر نہیں کرتے۔ مزدور نے دست بستہ عرض کیا کہ محترم خاتون، میں نہ تو جاہل ہوں اور مجھے اتنا کم ظرف کہ اگر کوئی راز معلوم ہو جائے تو اسے ظاہر کرتا پھروں۔ زبیدہ اور زیادہ جنسی اور کہنے لگی، اچھا اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو اس شرط پر یہاں ٹھہر سکتے ہو کہ جو کچھ دیکھواس کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ مزدور نے منظور کر لیا اور تمام دن وہاں رہا، لیکن کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ وہ اور بھی زیادہ حیران ہوا۔ بعد مغرب دسترخوان چنا گیا، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد شراب کا دور چلنے لگا، اور جب سرور جم گیا تو ان تینوں عورتوں زبیدہ، صافی، امینہ نے باری ہاری گانا اور دف بجانا شروع کیا، یہاں تک کہ کافی رات گزر گئی۔ اس وقت زبیدہ نے کہا کہ اس شخص کو رخصت کر دینا چاہیے۔ امینہ اور صافی ابھی جواب نہ دے پائی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ امینہ نے دروازہ کھول کر دیکھا اور زبیدہ سے آ کر کہا کہ باہر یک چشم 3 قلندر کھڑے ہیں اور رات گزارنے کی جگہ چاہتے ہیں۔ زبیدہ نے کہا کہ اگر وہ اس شرط پر آمادہ ہوں کہ وہ یہاں کے کسی معاملہ میں مداخلت نہیں کریں گے تو بلولو۔ چنانچہ امینہ نے یہی بات قلندروں سے کہہ دی، وہ راضی ہو گئے۔ امینہ نے لا کر انہیں بھی بٹھا دیا اور جو کچھ موجود تھا کھانے کو پیش کیا۔ پھر سب آپس میں مذاق کرنے لگے کہ ایک مزدور اور 3 یک چشم قلندر آج ہمارے مہمان ہیں، خوب دل لگے گا۔ اب پھر گانا بجانا شروع ہوا۔ اس دوران میں پھر دستک کی آواز آئی۔ امینہ نے اٹھ کر دیکھا کہ 3 شریف سوداگر کھڑے ہیں اور رات گزارنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ دراصل یہ تینوں خلیفہ ہارون رشید، جعفر وزیر اور مسرور غلام تھے، جو رات کو لباس تبدیل کر کے پھرتے تھے تاکہ رعایا کی اچھی بری معلومات حاصل ہوتی رہیں۔ وہ اس وقت گانے بجانے کی آواز سن کر دریافت حال ہی کے لیے آئے تھے۔ امینہ نے آ کر زبیدہ کو حال سنایا تو زبیدہ نے شرط رکھی۔ وہ شرط کو منظور کر کے اندر آ گئے کہ جو کچھ دیکھیں گے اس کے بعد کچھ دریافت نہ کریں گے۔ اس وقت زبیدہ نے سوال کیا کہ آپ کا کیسے آنا ہوا؟ جعفر نے بڑھ کر جواب دیا کہ ہم موصل کے سوداگر ہیں، ایک دعوت میں گئے تھے، وہاں دیر ہو گئی۔
अब अगर कारवान सराह की तरफ जाते हैं तो रास्ते में मोहतसिब पूछ कुछ करेंगे। यही सोचते हुए जा रहे थे कि यहाँ से आवाजें आईं। हम समझे अहल खाना बेदार हैं, शायद रात रहने की इजाज़त दे दे। इसी उम्मीद पर दस्तक दी और खुदा का शुक्र है कि आपने हमारी दरख्वास्त मंजूर कर ली। अमीना और साफ़ी ने शराब पेश की, लेकिन उन्होंने उज़्र किया और एक तरफ खामोशी से बैठ गए। बाकी लोग बराबर में नोशी करते रहे। तीनों औरतों ने जब देखा कि ये लोग आराम करेंगे, तीनों कलंदर और खलीफा, जफर वजीर और मसरूर, तो वो उठकर बाहर हौस पर बैठ गई। फिर उन्होंने मजदूर को बुलाया और सामने 2 कुटियां बंधी हुई थीं, उनको लाने का हुक्म दिया। मजदूर ने इन दोनों को लाकर सामने खड़ा कर दिया। जुबैदा उठी और चाबुक लेकर दोनों कतियों को इतना मारा कि खून जारी हो गया और खुद भी थक कर चूर हो गई। इसके बाद उनको प्यार किया, जख्म धोकर बांधे और फिर वहीं पहुंचा दिया जहां से मजदूरान को खोल कर लाया था। खलीफा हारून बहुत मुताजिब हुआ और चाहा कि हाल दरियाफ्त करूं, लेकिन जफर ने इशारे से रोका। इसके बाद फिर तीनों औरतें गाने बजाने लगे। अमीना ने एक गज़ल शुरू की और बहुत पर दर्द लहजे में गाने लगी, यहाँ तक कि जुबैदा वजद में आ गई और अपने तमाम कपड़े फाड़ डाले और पीठ तंगी हुई। खलीफा ने देखा कि इस पर ताजियाना के निशान हैं। इसके बाद अमीना ने एक गज़ल गाई तो यही हाल साफ़ी का हुआ, उसकी कमर पर भी ताजियाना के निशान थे। खलीफा और भी हैरान हुआ कि माजरा क्या है। जफर ने कहा कि सुबह तक सब्र फरमाइए, वदा खिलाफी मुनासिब नहीं, कल दरबार में तलब करके सब हाल दरियाफ्त फरमाइएगा। इतने में वो तीनों कलंदर बोले कि इस अजीब मंजर को देखने से तो ये बेहतर है कि रात किसी जंगल में गुजार लेते। बादशाह ने उनसे पूछा कि क्या तुम अहल खाना नहीं हो? कलंदर बोले कि नहीं। खलीफा ने सोचा कि शायद वो मालिक खाना होगा जो कितियों को लाया था, चुनांचे इसको बिलाकर दरियाफ्त किया। वो कहने लगा कि मैं भी अब ही की तरह अजनबी हूँ। जुबैदा की गजबनाक निगाहें। हारून रशीद का इस्तेजाब। अहमद क्या था का इसमें जब्त कीस ने मजदूर से कहा कि तुम दरियाफ्त हाल कर। मजदूर जुबैदा की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा कि ये सब लोग बेहद हैरान हैं कि आपने कतियों को क्यों मारा और फिर प्यार किया, और आपकी हमशीरा के जिस्म पर ताजियानों के निशानात कैसे हैं, और अशार सुनकर आप इस कदर बेकरार क्यों हुई। जुबैदा ने सब को मुखातिब करके पूछा कि ये मजदूर जो कुछ के रहा था है कि आप हमारा हाल दरियाफ्त करना चाहते हैं। सब ने एक ज़बान होकर कहा कि बेशक हम असल राज मालूम करने के मुश्ताक हैं। लेकिन जफर खामोश रहा। जुबैदा ने उनकी तरफ गजबनाक निगाहों से देखा, फिर बोली कि तुम लोगों ने अपना अहद तोड़ दिया और शरीफ जंगियों का तलवारें लेकर आना। ये कहकर उसने जोर से जमीन पर तीर मारा। फौर बराबर के कमरे से 7 जंगी बरहना तलवार में लिए हुए निकले और सबकी मशकें बांध दे। फिर जुबैदा इन लोगों की तरफ मुतवज्जे हुई और कहने लगी कि तुम लोगों को सजा देने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे हालात मालूम कर लूं। कलंदरों से पूछा, क्या तुम आपस में भाई हो, और क्या सबब है कि तुम में एक चश्म हो? कलंदरों ने अर्ज किया कि हम भाई नहीं, बल्कि आज सुबह से पेशतर हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। इत्तफाकना एक जगह इकट्ठे हो गए। हम तीनों शहजादे हैं और हमारी दास्तान मुसीबत एक अजीब कहानी है। इसके बाद जुबैदा ने जफर वजीफा मसरूर से दरियाफ्त किया। जफर ने बढ़कर कहा कि हम सौदागर हैं और अपना हाल शुरू ही में आपको सुना चुके हैं। जुबैदा ने गुलामों को हुक्म दिया कि उनकी मशकें खोल दो, लेकिन इनकी हिफाजत करते रहो कि ये कोई गुस्ताखी ना कर सकी। सबसे पहले मजदूर ने अपना हाल बयान किया। मजदूर की कहानी। ए मोहतरम खातून, मैं इसी शहर बगदाद का रहने वाला हूँ और मजदूरी करके अपना पेट पालता हूँ। आज सुबह आपकी हमशीरा ने बाजार से कुछ सामान खरीदा और मेरे सर पर रखवा कर यहाँ लाए। बाकी हाल आपके सामने गजरही चुका है। जुबैदा ने यह सुनकर हुक्म दिया कि अच्छा, तो फौरन यहाँ से निकल जाओ। मजदूर हाथ बांध कर बोला कि तामीर इरशाद में उज़्र नहीं।
ताहम इतनी रियायत चाहता हूं कि इन लोगों का हाल सुन लूं। कलंदरों में से एक कलंदर आगे बढ़ा और अपना हाल यूं बयान करना शुरू किया। पहले कलंदर की आप बीती। मी बादशाह का लड़का हूं। मेरे चा भी एक इलाका के हाकिम थे। मुझे चचा के मैं यहां जाने का बहुत कम इत्तेफाक हुआ था, मगर एक मर्तबा मैं अपने वालिद से इजाज़त लेकर चचा के यहाँ गया। वहां मेरे चाजाद भाई ने बहुत आओ भगत की। वो मेरा ही हम उम्र था। चंद रोज में हम बेतकल्लुफ दोस्त बन गए। एक रोज मेरा भाई कहने लगा कि मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। अगर तुम कसम खाओ कि किसी से जाहिर नहीं करोगे तो मैं तुमसे कहूंगा कि मैं, चूंकि इससे काफी मानूस हो चुका था, इसलिए बेतकल्लुफ कसम खाए। वो कहने लगा कि अच्छा तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। थोड़ी देर में वो एक नौजवान हुसैन लड़की को साथ लिए हुए आया और मुझसे कहने लगा कि इसको फुला बाग में ले चलूं और मैं अभी आता हूं। मैं इस लड़की को लेकर बाग में पहुंच गया, जहां उसने कहा था कि कुछ देर बाद वो एक टुकड़ी में खाना और सुराही में पानी लेकर आ गया। फिर इससे एक जगह से जमीन खोदनी शुरू की। कुछ खुदाई के बाद एक दरवाज़ा नमूदार हुआ। मेरा चीरा भाई और वो लड़की अपने सामान के साथ अंदर चले गए और फौरन दरवाज़ा बंद कर लिया और मुझसे कह दिया कि मिट्टी डालकर ऊपर से बराबर कर जू। मैंने आवाज़ में भी दे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ना दिया। मैं अपनी कसम से मजबूर था, मिट्टी बराबर करके घर वापस चला गया, लेकिन तबीयत परेशान थी। चचा बाहर शिकार खेलने गए हुए थे। मैंने उनकी वापसी का इंतजार नहीं किया और शिकारगाही में उनको इत्तला करके खुद अपने वतन वापस चला आया। मैं जब शहर के करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है और नमक हराम वजीर ने मुख पर कब्जा कर लिया है। जैसे ही मैं शहर में दाखिल हुआ, सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और नमक हराम वजीर के पास ले गए। वजीर मुझसे पहले ही बहुत नाराज था, क्योंकि एक बार बचपन में मेरे हाथ से इसकी आंख में गोले लग गया था, जिससे उसकी एक आंख ज़ाये हो गई थी। अब इसको इंतकाम का मौका मिल गया। मुझे देखते ही वो गुस्से में भर गया और मेरी आंख में उंगली डालकर आंख बाहर निकाल ली। फिर एक शख्स को हुक्म दिया कि इसको ले जाकर कत्ल कर दो। वो शख्स मेरे बाप का वफादार था। शहर से बाहर जाकर उसने मुझे छोड़ दिया और कह दिया कि आप इधर ना आएगा, वरना मेरी और आपकी जिंदगी की खैर नहीं। मैं वहां से भागकर फिर चचा के पास आया और सब हाल सुनाया। चचा अपने लड़के की गुमशुदगी से पहले ही बहुत मजमूम था मेरी तबीयत देखकर और मगमूम हुए। बकिया हिस्से का अगली वीडियो तक इंतज़ार करें। शुक्रिया।